ତୁ ଯଦି ସରଳମଣି ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଏ ମୋ ହାତରୁ ସରଳମଣି ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଗଲା ଏକ ଏଳ ମିଶି କେଶନ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କଣ କହିଲା? ଗଲା 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷିଲା ଜଳ। ଭାବିଲୁ ସଂସାର ଜୀବ କିଶୋରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଛଟା କରିବାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଛଟା କରିବାକୁ କିଏ ଥିଲା गोटे मुहूर्त न देखिले से सही पाइबनी जिए से होचे जगतेर मां ए धन बोला मा तो रंधा तुछा तो फाड़ी चिंता कर पदार्थ जगत बाबा कौन कहले देखा माँ जगत तेल हलदी पचाई रखी गोटी होची माँ आ गोटी होची स्त्री बा भाजिया दी जण जाक नारी संपद हेले कामटा टिके अलगा नाही आज जे कन्या काली से कुलबधू तापर से हे जे बुधा ए बाबा अवस्था क्रम मनुष्य भेद तियारी के जा कोन कहूची बोला तेल हळदी रे पचाई रखी छी जो शरीर को
ତାକୁ ଯିଏ ଲଗେଇଲା ଛୋଟରୁ ବଡ କଲା ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ଦେଲା ଔଷଧ ମୌଷଧି ଦେଲା ଗଛର ସେବା ଯତ୍ନ କଲା ସିଏ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପରା କାଟି ଧରିଲି ଏ ମୂଳରୁ